इकलौता बेटा से आर्त आवेदन, जब तक जीवित हूं फ्लैट में रहने दो। बुजुर्ग माता पिता विजय कुमार डालमिया और अंजू डालमिया का अपने इकलौता बेटा से आर्त आवेदन है कि जब तक जीवित हूं फ्लैट में रहने दो। दरअसल बुजुर्ग दंपति ने बेटे के साथ साझेदारी में फ्लैट खरीदे थे। नागेर बाजार थाना अंतर्गत मोती झील के दमदम रोड स्थित उस फ्लैट में बुजुर्ग दंपति विगत 19 साल से है। शादीशुदा उनका बेटा राजेश डालमिया नौकरी के सिलसिला में मुंबई में रहता है। आरोप है कि 26 जुलाई को अपनी पत्नी के साथ मुंबई से लौटा राजेश ताला तोड़कर फ्लैट पर कब्जा कर लिया, फिर धक्का मारकर पिता को फ्लैट से निकाल दिया। बुजुर्ग दंपति ने नागेर बाजार थाना में बेटा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराए। पुलिस ने राजेश को गिरफ्तार कर बैरकपुर कोर्ट में हाजिर किया है। আমরা হায়দ্রাবাদে ছিলাম, হয়েছে তালা ভেঙে ঢুকেছি, ধাক্কা দিয়ে বার করে। এখন আপনি কি চাইছেন? এখন আমি চাই আমি শান্তিভাবে থাকি, যত বয়সে আমার অত বছর আমরা থাকতেছি। আমি চাইছি আমাদের ওই ফ্ল্যাটে থাকতে দিন, আর আমার কিছু চাই না। যতদিন বেঁচে আছে ওই ফ্ল্যাটেই থাকবো। আপনার একই ছেলে? একই ছেলে। সে আগে কোথায় থাকে? কে? সে থাকে কোথায়? বোম্বে থাকে। সে এস্টাবলিশড না? হ্যাঁ, বোম্বে থাকে, দুটো মেয়ে আছে, ওখানে চাকরি করে, ওখানেই থাকে। আপনাকে বার করে দিয়েছে? হ্যাঁ, ওর থেকে বার করে দিয়েছে। কি চাইছেন? আদালতের কাছে কি রায় চাইছেন? ও বলছে আমার ফ্ল্যাট আছে, আমি ঢুকতে দেবো না। আপনি কি চাইছেন? আমি চাইছি ওই ফ্ল্যাটে থাকবো, যতদিন বাঁচবো ওই ফ্ল্যাটেই থাকবো।